May masakit ba? Saan? Okay. Sa pipi. Harap dito konti. Ito, masakit. Ayan, masakit. Okay. So ito, permanent. Ito, palabas na yung permanent. May swelling. Ito, lumabas na yung central sa right. Ibig sabihin, yung sa left, palabas na. So, ito, dito may palabas na. Okay? Ha? Sakit? Hindi. Sakit? Ito yung may swelling yan. Kita mo? Yan. Tapos may palabas na lang. Okay sana. Ano? May x-ray na ilagyan natin ng pasta. Pastahan. Para ma-cover lang. Tapos, ano, Dok? Pag, hindi naman yan permanent pa, no? Hindi pa. Saan pa yung probinsya niya? Ha? Saan pa yung probinsya niya? Mindanao. Saan sa Mindanao? Sa Zamboanga. Dipolog. Saya. Oo, Bisaya. Taga-Iligan ko. Ah, taga-Iligan day ka. Bisaya. Bisaya. Kalayo ang manimog. Padpad. Pero namin. Okay. That's what we hear. Galing, Good job. Good job. Good. Yeah, very good. Stay there. Stay there. Oh, done na. Good job. Good job. May mga flash na yan. Good job, baby. Good job. Oh, done na. Yay! Very good. Tapos ka.